everyone, how are you today? I hope you are fine, happy and healthy. And welcome back to Konser Edu channel. We will have an enjoyable English learning video with me, Mrs. Sari. Well, today we're going to learn about descriptive tags about an animal. But before we start it, let me show you the learning objective of our discussion today. Now, what are the learning objectives atau tujuan pembelajarannya? The first is to identify descriptive tags about animals with regard to the social function, text structure, and language feature correctly. Jadi untuk mengidentifikasi teks deskriptif tentang binatang dengan memperhatikan fungsi sosial, teks, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar. And the second is to determine the communicative purpose of descriptive text, atau untuk menentukan tujuan komunikatif dari teks deskriptif. And the last is to compose simple descriptive text about a favorite animal with their own words by regarding to the social function, text structure, and language feature correctly. Atau untuk menulis teks deskriptif sederhana tentang binatang favorit dengan kata-kata mereka sendiri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar. And now, as the opening, would you please answer my questions? What animal is it? Good, obviously it is a rabbit. Now, can you tell me about this rabbit? What is the first thing in your mind when you see the animal? Cute. Okay, cute. What else? White. Good. This rabbit has a white fur and soft. Good. It has soft fur too. And how about its food? Yes, of course. Rabbit loves carrot. It has big ears and white soft fur. It is cute. It usually plays on the grass and it loves carrot. And I will give you a simple text about an animal. Let's check it out. This text entitled My Lolly. Lolly is my lovely cat. It is one of my favorite cats at home. Lolly is a Persian female cat. Lolly is very cute. She has soft fur and her tail is long. Lolly has round blue eyes. She is a very beautiful cat. Lolly is playful. Sometimes she is naughty. She disturbs me when I do my homework. Lolly's favorite food is fish. She likes drinking milk. Lolly is always near me. Sometimes she sleeps in my bed. I love her very much. Yuk kita bahas teksnya yang berjudul Lollyku. Paragraf pertama, Lolly adalah kucing kesayanganku. Dia adalah salah satu kucing favorit di rumahku. Nah, paragraf pertama ini menerangkan kucing kesayangannya yang bernama Lolly. Kemudian kita ke paragraf yang kedua. Lolly adalah kucing betina Persia. Lolly sangat imut atau lucu. Dia mempunyai bulu yang lembut dan ekor yang panjang. Lolly memiliki mata biru yang bundar. Dia adalah kucing yang sangat cantik. Ini menyatakan tentang ciri-ciri fisiknya si Lolly. Lolly senang bermain. Kadang-kadang dia sangat nakal. Dia menggangguku ketika aku mengerjakan PR. Makanan favorit Lolly adalah ikan. Dia suka minum susu. Lolly selalu berada di dekatku. Kadang-kadang dia tidur di tempat tidurku. Aku sangat menyayanginya. Nah, paragraf ketiga ini lebih ke habitnya si Lolly. Nah, anak-anak, teks di atas adalah salah satu contoh teks deskriptif. Apakah teks deskriptif itu? So, what is a descriptive text? Descriptive text is a text which tells us what a person or a thing is like describes the character of a person, animal, place, or thing. Descriptive text adalah sebuah teks yang menjelaskan kepada kita tentang suatu benda.
Misalnya mendeskripsikan karakteristik orang, tempat, binatang, atau suatu benda. Nah, sekarang kita akan membahas tujuan komunikatif dari teks atau the purpose of descriptive text. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Teks ini bertujuan mendeskripsikan dan mengungkap orang, tempat, atau benda tertentu. Ingat ya, tertentu. Okay? The next discussion will be about generic structure atau struktur generik dari teks deskriptif. Yang pertama adalah identification dan yang kedua adalah description. What is identification? Identification contains about general introduction of a person, place, animal, or object that will be described. Jadi pendahuluan atau pengantar umum tentang orang atau hewan atau tempat yang akan dideskripsikan. Fungsinya adalah untuk pengenalan dari apa yang akan kita jelaskan nanti. Yang kedua adalah description. Description ini adalah berisi ciri-ciri khusus atau detail, bisa berisi karakteristik, physical appearance, atau warna, atau habit, features, dan sebagainya. Dengan kata lain, deskripsi ini berisi tentang keterangan detail tentang objek yang kita deskripsikan. Nah, sekarang akan kita lihat generic structure pada teks yang kita bahas sebelumnya yang berjudul My Loli. Paragraf pertama itu disebut sebagai identification karena paragraf pertama itu mengenalkan binatang yang akan dibicarakan, yaitu Loli, si Loli lovely cat itu. Kemudian di paragraf kedua disebut sebagai paragraf description. Di sini ada deskripsi yang pertama mengenai physical appearance-nya, bahwa dia adalah kucing betina, dia berasal dari Persia, bulunya seperti apa. Kemudian her tail is long atau ekornya panjang. Ya, paragraf yang ketiga disebut sebagai description lagi, yaitu description yang kedua. Di situ lebih membicarakan habitnya si Loli. Bagaimana kebiasaan Loli yang suka minum susu, favorite foodnya is fish, kemudian dia suka kadang-kadang tidur di the writer's bed atau tempat tidurnya penulis, dan kadang-kadang dia gangguin bikin PR. Nah, itu habitnya si Loli. The next discussion will be about the language feature of descriptive text. It consists of three. The first is noun and adjective. The second is simple present tense. And the last is action verbs. Now it's about language feature of descriptive text. Jadi yang kita bahas kali ini adalah unsur kebahasaan dari descriptive text. Yang pertama adalah noun and adjective. Yang kedua adalah simple present tense, and yang terakhir adalah action verbs. Noun and adjective menggunakan kata benda yang spesifik, misalnya my cat, my boyfriend, national monument. Selain itu, sering juga menggunakan adjektif atau kata sifat untuk memperjelas penggunaan noun atau kata bendanya, seperti a big house, a smart student, an independent woman. Nah, ini adalah beberapa contoh example of noun dan adjective. Yang pertama, noun atau kata benda, misalnya pet, yaitu binatang piaraan atau binatang kesayangan. Kemudian leg, kaki, ears, telinga, eyes, mata, tail, ekor, cage, sangkar, food, makanan, fur, bulu, carrot, wortel, dan feather atau bulu ayam atau unggas. Nah, sekarang kata sifat atau adjektifnya, misalnya big, besar, long, panjang, cute, imut, lucu, short, pendek, dark, gelap, white, putih, soft, lembut, beautiful, indah atau bisa cantik, clever, pandai, dan funny atau lucu. Nah, adjektif ini akan memberi keterangan pada
kata bendanya. Yuk kita lihat video mengenai noun and adjective ini. Nah, ini ada dua binatang yang kita bicarakan adalah fur atau bulunya. Di situ ada white fur and black fur. A cat has white fur. A cat has black fur. Nah, kemudian, ini ada binatang apa nih? Kelinci. Oh, ini bicara tentang tail. What is tail? Tail itu ekornya. A rabbit has a short tail. Seekor kelinci memiliki ekor yang pendek, sedangkan a cat has a long tail atau kucing memiliki ekor yang panjang. Language feature dari descriptive text atau ciri kebahasaan yang kedua yaitu simple present tense. Simple present tense itu pada bacaan ini ciri-cirinya adalah to be-nya is MR, kemudian menggunakan kata kerja bentuk pertama seperti di contoh di teks, yaitu di situ ada is, has, disturb, likes, sometimes, always, and love. Simple present tense ini digunakan pada descriptive text karena menceritakan sebuah fakta dari objek yang dideskripsikan. Misalnya, my father is 42 years old. The queen is pretty, dan sebagainya. Language feature yang ketiga yaitu action verbs. Dalam teks deskriptif menggunakan kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas yang bisa dilihat. Misalnya sleep, walk, sing, dance, dan lain-lain. Oke, kita cek di teks My Loli ya. Di situ action verb yang digunakan adalah misalnya disturbs, likes, sleeps, love. Okay, do you get the point so far? Our next discussion will be about how to compose a descriptive text, how to start it, where should we start our writing. This short explanation will teach you. Check it out. Well, you can start it with a question, what is it? For example, it is a cat, it's a monkey, it's a rabbit. And next, what is his or her name? If it is a pet, his name is Bruno, her name is Kitty. Next, what physical characteristic does it have? For example, it has a big ears and long arms. It has a long body covered with scales. And the next question, what does it eat? It eats banana, it eats carrot, it eats fish. The next is, how does it move? For example, it walks slowly, it runs fast, it can swim well. The last, where does it live? It lives in a cage, it lives in a grass, it lives in a tree. Now it's time to do the exercise. Okay, answer the following question. What animal is it? Yes, it's monkey. Take a look at the monkey. How about its ears? How about its legs? Yeah, okay. The monkey has a big ears, long tail, and lives on a tree. Now the second animal is snake. Take a look at the snake. Okay, what do you think about the snake? Yes, it has long body and covered with scales. Does it has leg? No. Okay, the snake doesn't have legs. The next is eagle. Take a look at the eagle. Yes, it has big wings and curved beak. How about the feathers? The feathers is white on his head. And
It has powerful claws. What does eagle eat? Yeah, eagle eats meat. And the last animal is cat. Do you think the cat is cute? It's cute. And how about its tail? Okay, it has long tail. And what color is its fur? Yes, it has brown fur. Now it's time for you to compose your own descriptive text about animal. It can be your favorite pet or your favorite animal. Oke, exercise 2. Kita akan membuat teks deskriptif. Pertama, title itu optional, boleh ada, boleh tidak. Yang kedua, identification. Kemudian description. Boleh deskripsinya 1 atau 2 paragraf. Good luck. Well, I think that's all our discussion today. Thanks for watching.